Tamane ang tabok buah bes kobo ha halai batam mana halai nogo man ha halai jota kise suksida ha Ai असुबिदा करे नगबो मानहा हुगबो मानहा हालाय दा जों जत दैमा लोंनाय जों जत दैनि बाय दालाय सुबिदा आंनाय মন্ত্রীनो হামবাই রয়েছে মন্ত্রী যে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতেছে কি কইবেন menang sini menteri dong ngasih সরকার উন্নয়ন কাম খালামनायाव आं लायनो धन्यबाद জানাই আমি আবাংছড়া ভিলেজে এডক চেয়ারম্যান হিসাবে পদে আছি তো আজকে আমরা যে ইউটিউবে একটা আমরা সুপ্রাচলন স্যারের নামে যে অপপ্রচার করছি এটা দেখি মানে আমরা একটু আজকে যে 5 নম্বর ওয়ার্ডের প্রপিলাগে ভিজিট করার জন্য আসছি তো এখানে আমরা দেখছি যে যেগুলি তারা দাবি করছে যে রাস্তা নেই পুল নেই এটা যেটা তোলা আছে এটা সব আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে তোলা আছে যেমন আবাংশর এডিসি ভিলেজনি হামগানি সামং তাঙ্গি তঙ্গো বরমগ্রাং হাস্ত্রি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া চংবরি কপ্লাইঙ্গি মন্ত্রী মানবরি উলিসিমি আউলিবে বাক্সা কামি আমসি রগবো খ্লাইজাগি তংমা নগৈ তঙ্গো হামখানি সামং বদাং রক থাংনাই চংবরিनि सिगां जुलाइबारि याक्से बजंनि याफाव तंबरि ताबो बीजेपी I-50 बायपनि हापांनि यागो सिगांगो बरं रक अबाहायके हामख्राय ख्लाइलिया जुलाइबारिबो जेरक लोगो आदं एमएलए जालांनाय मन्त्रि जालांनाय रक फियाबा ताबो लोगो हामख्रायनि सामं जायखिनो लोकरकनि बागै ख्लाइतंगो आबनि बागै लोकरकबो खागाहाम याफारि तंगो हिमजांनाय लामानि सिमि चेंगै नोंजांनाय तिनि सेबो ख्लाइतंगो ते आबो सालकिसानि बिसिंगो तेबो लोकरक गाहामके सेबमान बायदाय केबंनि बदलो जेसेपनो उब्रुम जाब्रुम ख्लाइनायनि बागै हापांनो सेजावै कक सिलै तंदि फियाबा लोकरकनि खुक्तै काइसनो कक बरं मन्त्रीनि साम जत लगि तंगो अबहाय मांप्रि कासेफ्रिका जुलाइबुरि कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक आबां छराव जों आगे द्र सीपीएन फाइफुओ हालाय आ मुठा फाइहा सीपीएन फैया आराय कांग्रेस फैया जों जत असुबिदा दैनि बाय दाबो हलाय सिनि बीजेपी सरकार फायै सिनि शुक्लाचरण मन्त्री मानै जों ताबक साप्लाय मानहा सिनि मायाजैपारा द्र 80 परिबार द्र जों साप्लाय मानहा जों दैनि बाय दालाय असुबिदा करे नगबो मानहा हुगबो मानहा हालाय दा जों जत दैमा लोंनाय जों जत दैनि बाय दालाय सुबिदा आंनाय जों आगे द्र सीपीएन फाइफुओ हालाय आ मुठा फाइहा सीपीएन फैया आराय कांग्रेस फैया जों जत असुबिदा दैनि बाय दाबो हलाय सिनि बीजेपी सरकार फायै सिनि शुक्लाचरण मन्त्री मानै जों ताबक साप्लाय मानहा सिनि मायाजैपारा द्र 80 परिबार द्र जों साप्लाय मानहा जों दैनि बाय दालाय असुबिदा करे नगबो मानहा हुगबो मानहा हालाय दा जों जत दैमा लोंनाय जों जत दैनि बाय दालाय सुबिदा आंनाय तो खालायै दै लोहा दाबो हलाय सिनि मायाजैपारा द्र सिनि शुक्लाचरण मन्त्री फायै साप्लाय रहा जों दा दैनि बाय कस्त गैया जों दा दैनि बाय सुबिदा आंनाय मायाजैपारा द्र बिरक सिरक কি আছে কত পরিবার আছে এখানে 80 পরিবার তো এখন তো দেখা যাইতেছে এখানে একটা নতুন জলের মেশিন বহানো হইব তো আগে আপনারা জল কোথা থেকে খেতেন জল কষ্ট করে খায় কোন জায়গা থেকে খেতেন কুয়া টুয়া থেকে আর এখন মোটামুটি কয়েকজন কল আছে এটা হওয়াতে করি কান্না নামিয়া মানে সাজি তীব্রা পাড়াটা কোন জায়গায় মেজেপাড়া তো আপনি কি নতুন ঘর পাইছেন এই বিশ্বঘর ফাयै tabok ang nogbo manha nokरै halai lambo ha halai kol duwa rogbo sapaiha ta joto suk subida ha tanglai da আজ কারে এখন কইবারে আমরা সুখ সুবিধা দিছে ঘর দিছে রাস্তা দিছে ওইয়া সাপ্লাই তাপ্লাই আছে ইয়ের কইবার তা মানে আং তাবক বুড়া বয়স কব হা হালাই বাতাম মানো হালাই নব মানহা হালাই যত কিছু সুখ সুবিধা হা কোন জায়গা এটা আবাংছড়া ভিলেজ তো
এখন তো দেখা যাইতেছে এই গ্রামের মধ্যে একটা নতুন রাস্তা হইতেছে, তো কি করবেন এ নিয়ে? চিনি পারা ধরে আগে বিগত সিপিএন পঁচিশ বছর ধরে কোনো রাস্তা রকম গিয়া আর চিনির মন্ত্রী ফেঙে বেশি তাও রাস্তা কাতাল রাস্তা খেয়ে যাক বেলাইनो তাই অংশ যাক जोङो এখানে কত পরিবারের লোক আছে? পরিবার 70-80 নাই পরিবার। আপনারা মন্ত্রী যে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতেছে কি করবেন? মানে आं চিনি মন্ত্রী আছে সরকার উন্নয়ন কাম খাलामनायाव आं बेलायनो धन्यबाद জানাयो। চাইলাপ্রু মক। কি দায়িত্বে আছেন আপনি? আমি আবাংছড়া ভিলেজে এডক চেয়ারম্যান হিসাবে পদে আছি। তো আজকে আমরা যে ইউটিউবে একটা আমরা শুক্লাচরণ স্যারের নামে যে অপপ্রচার করছে এদের দেখি মানে আমরা একটু আজকে যে 5 নম্বর ওয়ার্ডে পুরোপিলাকে ভিজিট করার জন্য আসছি। তো এখানে আমরা দেখছি যে যেগুলি তারা দাবি করছে যে রাস্তা নেই পোল নেই, এটা যেটা তোলা আছে এটা সব আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে তোলা আছে। যেমন আমরা আবাংছড়া ভিলেজে যে উন্নয়ন এগিয়ে আছে এখনও, মানে সামনেতেও আমরা আরও সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যানে আমরা প্রচুর কাজ আছে। যে রাস্তা এই পুরোপিলাকে 2টা রাস্তা এটাও করার আমরা অ্যাকশন প্ল্যানের নাম আছে। তাইলে গড়ও আমরা প্রায় মোটামুটি গড় অনেকটা গড় দেওয়া হয়েছে। তো এরপরে সাপ্লাইও দেওয়া হচ্ছে। সব কিছু আমরা মোটামুটি আবাংছড়া ভিলেজে উন্নতির মধ্যে পথে এগিয়ে আছে। কারেন্টও আমরা দেওয়া হয়েছে, অনেক পরিবারকে কারেন্ট দেওয়া হয়েছে, মাগনা কারেন্ট, জলের কলও আমরা সব কিছু ঠিক করে দিয়েছি। এই এলাকার লাগে কি করা হয়েছে বা কি পরিকল্পনা আছে পূর্ব বিলাকের জন্য? এই পুরোপিলাকের জন্য পরিকল্পনা আছে যে আমরা এখানে একটা যে ব্রিজ সরার ব্রিজও আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে আছে দেওয়ার জন্য। তো রাস্তাও আমরা দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাকশন প্ল্যানে দাবি আছে, অ্যাকশন প্ল্যানে রেডি করা আছে দেওয়ার জন্য। আমার নাম হরিমোহন ত্রিপুরা, আবাংছড়া পঞ্চায়েত 5 নং ওয়ার্ডে আমি আমার বাড়ি। তারপরে আমরা 27 তারিখে যে এই ইউটিউবের একটা ভিডিও ভাইরাল দেখছিল आं खबर पाइसासै नाय जों जे 27 तारिखनि भिडिअ इउटुब जे सात सुक्लानि मुङै एलिगेसन जों नुमानि आबनि फिन्धा जों भिजिट खालायो दाबाव रिप्लायरनि माफाया ओरैनोलाय बगनि मुङै जे नक मानजिया आलाय बिपिएल रेशन कार्ड बो एपीएल नि सामानि आलाय ठीक दङ बग जे सामानिबो ठीक दङ किन्तु बगनि मुङै जों ब्लगो ए ताहनाय रिसिभ कपिबो खुंनाय ब्लगो जों बगनि मुङै नकबो एप्लाइ खालायजाक जों दाबाव डि ग्रुप से संजाक इ ग्रुप रानिं चलायलाय जों बावनो रैरनाय जों सार्भे खालायरनाय तारपरे इ रास्ता जे बग असुबिदा होनाय सामानि बबो अलरेडि जों एक्शन प्लेन दाजाक ब्रिजनि बायबो दाजाक तारपरे जों रास्तानि बायबो दाजाक आलाय 10-15 दिन नंद्रब कारेन्टबो जों अलरेडि सना दोन पारागो कारेन्ट चालु खालायरजाक ए स्मल बुटबो ताबाव चालु होइन दङ रास्ताबो 2-2.5 बोसोर नंद्रब ब्रिज खुलिंगो सिनि दुर्गा प्रसाद पारानि फैते सनातन पारादर मानि बबो 2 बोसोर 2.5 बोसोर सिंदर हथार खलाय केहा पारागो केहा वाद्र जत ए स्किम लाई जत बाजार बगनि दर सफैमिया आइथिनि बाय कसा नासिंनि नांनाय बाखालवै जों ताबक ट्राइ खालाय दङ जों अलरेडि एक्शन प्लेन दाजाक ताबक जों बने रेजोल्यूशन खालायो 7 सुक्लनि दरतिलाङै जों अलरेडि बिनि एप्रुव लाई जों काम चालु खालायनि बाय जों टिआर होइन दङ आइथिनि बाय जे 7 सुक्लनि मै बिबान टकलाय माने बिनि सका एलिगेशन खालाम माने टोटाली बुल आइथिनि बाय ताहनाय जों सिनि जे जनगण नायथंनाय रंनाय जों कबो सरकार फाइमानि बा ताबक मात्र 8-9 मास सिंद्र 10 मास सिंद्र किन्तु हथार खालायै जत सामुं खालायनि असम्भव आइथिनि बाय कसा खालन नांनाय जों सिनि मन्त्रि सात सुक्लाचरणनोबो कसा समय नांनाय सिनि मानथायनाय जों थाइनसिम मासायनाय जों बोनो सायागै नों हथार खालाय भिडिअ खालायै भाइराल खालाय बिनिमै इलेक्शन खालामनाय टोटाली रं आइथिनि बाय जों सान्डे साकां बिदि साकां थाङै आवदि तारपरेसे नों मानजालाय बिनिमै खालायदि किन्तु नों बबायबो जुगाजुग करै निनितामा प्रब्लेम निनितामा
ni tama obab nung bana sayagoi nung hatar khle video khlai mani botu tale bol ai thini bai sing je video nai tongnai rongna sini taku buku rongna sung koye kosa khalok di jani jani je manthai area ni leader tong bokbai salai di sini tama osubida tarpore si sing thangai salmanai ai thini bai jotona khalok di ni ang koija asna